o da to be ala ko kuma fo do bu kuma wore fo iba fo ko ala ko aka keta do bi temu chife wali famaw biski bi ka réunion ka banka ala ko minga na ke bi jedi mo ma ko ay ninge on jenanay elwa nundo de ya no te loi fo ite ke ka ta jien kono mi dote mi no na ala ka kuma la oteyo ngandunu munu yere bla ala joro la to wagi tu munu be jien kuna lu de binaski ka fa ala kwa ka keta de nga onte ala ko rekoni on mo to la aya ka tay min gadai on jena nay on de ba mara misilu ba on de buluya armuni fleru ba on de buluya ma aya ke on isra dama foi ti boala foi tala ka so tala ni mi gongolis ka kuna ambo sanction PDA nana tele awa toyedi so flaka nyoni nana tele ka dlo fereli daga jien kono nana tele ka adaga suru ba so ka joka taxi sara nana tele ka papier di mama ka ti joka dinaya ke aba taxi sara matika magala nana tele ka mo fara nyonga so kono bi dinaya ke gardi bi joku gardi nana tele ala ko akana ke nga mo ko nde kadu ya onde bu mara on isra duma e ko di nga bi ala kuma na de ala kuma na bi ala ba kan infama ya jirali minge atawun toro koy wallahi al islam dawla jarabirana banai ala ka lafiya danu malaka boda kanu nga atawun toro de wallahi abalaka sibaya de jirajon mumbe sami make mumbe nazaro mamige famun sirabla ala de ku kanake an ga kuma tewo wa islamaya kilim fana tede islamaya nana dine munun soro ye dine munun folo kele ka ko islamaya je olu bebe ni jogo kele ni nunga wala kirewo defu sallallahu alaihi wa alihi wasallam bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq okray ko kira nana soro nabi mo nana ni jogo mo yo kira nana to de dafa kira tay dafaldi ni jogo jogo ya ko num fle hali chrétien ya sra korol nyumana yana ka yela maka bo isa nana ni mila ni fen nu chiti dagawla yahudiya ya musa nana ni mi yana ka yela maka bola ka kay yere sago kay ni kon nun ti dagawla iti dine soro min bora ala yoro alama mogo halaka la kabi lutu tlela o man goro ni tlen numbe ya oh ko bana mamunu yu yere bla ala ya place la kasoro ala ya fode akwa ala wore te ale ko de anfle ko mina bi ala ka ko nyene bota de do o de ato joma se ga nyene ala de ko akwa ale be fe beyi ko fe mana msiya chugo chugo halna be shuddi be fina kulu wonugo kono قال على باي فويت دغال لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء فويت دغال لا تدغ كل لا تكب كل لا فندم سيا دلبا مسكا يلنا ككل شلما كلا كو انزيرا دانا كو انغرا في بي نيم كما كو 29 siècle نكو الاسلام يبان نو او با كلا كاكا كتشو من نو اتسكا 29 siècle كما مكو كرا دي لا 29 siècle لا 25 siècle mo ko ngolo de flaya taru se nani ha abe mo ko kelunde negila kele ne be mo gowla wa mo go halakira ni komunu ye ka koro halibi mo go be ga halakino de mo go nyena ni mi kunu go ka koro halibi mo go be nyeno de ko kura foiti ya to anga dome ko ke tugo da madabi yala ma ka sanga watima note jien kura warate gui adama dingile de do kaba alaka jien da jien cheni msui kaba alaka jien da jien dumini ni jimiye kaba alaka jien da jien sno ko ni yoro la tay adayo ye foi warati lui invité ali maison blanche kona adabe alaka dumini dilale nu to kurat law bu dumini kurat de dilaga dema mi mbe ni warti bolo ka soro war bolo bina nodi tabe alaka fendlale unana ni ngono qualité unana ni shey unana ni njegay uye jegad lawa uye shed lawa fendlale ndo ngo fendale unde
ala y'o de fɔ a ko a minnu wele ne ala tana na a y'a jira n na u ye mun dilan ne ka dilanlen kɔni filɛ nin ye a y'u taw jira n na u ye mun dilan maramafɛn minnu bɛ bolo la n'u bɛ mago ɲɛ sisan an t'a bɔ bana in kama nka naloma minnu b'an fɛ yan olu de hinɛ bɛ na nin bɛɛ bɛ kɛ ka kɛ a bara dɔw tɛ waaju dɔw yɛrɛ kɔrɔtɔ bɛ ala ko de dabilali kɔrɔ dɔw bɛ kɛlɛ de la ko munna an ka misiriw ma datugu n'a tila ala ye o nɛɛma kɛ anw de ye anw kan ka ala barikada o kan n'a sɔrɔ sisan ko jamana tɔ bɛɛ ka baarakɛyɔrɔw n'u ka fɛnw datugura k'anw ta ma datugu ka d'a kan kasara ma sanfɛ yan fɔlɔ wallahi an kun bɛ ala tanu a kan misiriko de man bon i ma karamɔgɔkɛ an tɛ commerce la misiri kɔnɔ yan koyi nka misiri datuguli ka hɛrɛ t'a la dɛ misiri bɛ datugu tuma min o b'a sɔrɔ i ka bitigi kan ka datugu o b'a sɔrɔ an ka sotarama ninnu kan ka jɔ o b'a sɔrɔ baarakɛyɔrɔla ta kan ka jɔ o b'a sɔrɔ fara ɲɔgɔn kan bɛɛ kan ka jɔ a da ka di ninnu na o e bɛna fɔ anw ye ko minnu ye misiri datugu o jamana dɔw ye euro miliyari 300 bɔ k'a bila pour que perdu minnu bɛna don nin ko la mɔgɔw bɛna toli minnu kɛ so baara minnu bɛna jɔ e ka jamana ye joli bɔ a ko la CFA miliyari 6 y'a tila k'o ye euro miliyɔn joli euro miliyɔn joli don a tɛ tan bɔ a tɛ euro miliyɔn tan bɔ jamana dɔw euro miliyari 800 u y'o de bila a kɛlɛli bolo kan nka o n'a ta bɛɛ 24 heures kɔnɔ maa 300 bɛ sa maa 500 bɛ sa a banana e nalomaw o ma don e fɛ yen fɔlɔ i ka ala barikada e de bɛ kɛlɛ kɛ ko ka misiri datugu misiri datuguli ka hɛrɛ jumɛn b'a la e yɛrɛ bɛ misiri kɔnɔ ka kɔrɔ wa misiri datugu maa b'o fɔ maa ye wa ni san dama mana na yan mɔgɔw bɛ to u ka so an b'a fɔ micro la yan sallu fi rihalikum sallu fi buyutikum o ye sanji dama ye silamɛya nalomaya diinɛ ye wa nka min ma se min ma fɔlɔ fo an k'a s'a ma diyagoya la an tɛ a ma s'a datuguli de ma fɔlɔ an ta misiri datugu kɔni fo n'an bagara misiri ma kɛ n'o tɛ an ka luwanse duba ninnu jama man ca misiri ya dutigi duuru n'u denw bɛɛ bɛ luwanse du kelen kɔnɔ o jama man ca an ka safaw ya a b'a ɲɛna ko misiri waati bɛɛ de bɛ taa n ko nin ye darisu lamɛn de ye e ka n'an lajɛ yan fajiri fɛ bani a ye taa misiriw lajɛ fajiri fɛ ni misiri kɔni y'a datugu Mali la yan a ciliko de ko b'i kɔnɔ e t'a datuguli kɔni dɛ a datuguli man jan ka kɔrɔ ni juma ni a tɔgɔ ye di ni juma ni sunkalo ni fɛnw tɛ misiri de bɛ fɔ anw fɛ yan misiri ye jamako ye anw fɛ yan ni don dɔw tɛ yan ja o tɔni min bɛ sen na o man di dɔw ye n'o bɛ min f'i ye maa bɛ nisɔndiya ni ko dɔ i ka hɛrɛ t'a la dɛ an kɔni bɛ ala de deli ala kana se a ma nka n'a sera a ma a dɔ la misiri bɛ datugu e bɛ sa i ka so ye nin b'i fa i ka so ka misiri datugulen to an tɛ misiri dayɛlɛ k'i janaja kɛ dɛ n'a y'an sɔrɔ balo la parce que k'a fɔ an bɛna misiri datugu seli ɲɛ ko ka n'a dayɛlɛ janaja la a tɛ kɛ ten dɛ n'a datugura o y'a datugulen misiri dun bɛ datugu mɔriku tɛ datugu misiri bɛ datugu dɔgɔtɔrɔso tɛ datugu fɛn min bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ minɛ k'u to furakɛli la a tɛ ala wele wa nin ko in fɛn de don i bɛ ala de wele a k'a kunbɛn dɔgɔtɔrɔw tubabu jamana dɔgɔtɔrɔw protégelen don jusqu'au dents nka bana in b'a la kun minɛ e kunkolo tiɲɛna ni ala ko a bɛ na ni ko ye ala de bɛ kunbɛn wa an b'o lajɛ u bɛna o kɛ taabolo ko ye sɔɔni u bɛna o kɛ fɛn commercial ye an bɛna o bana ko ta k'o kɛ an ka taabolo ko ye ko karun de ko misiri tɛ datugu an ka karamɔgɔw tulo ka gɛlɛn sɛnɛgaliya datugu nin yan yan ye sɛnɛgaliya yan tɛ sɛnɛgaliya yan tɛ burukina ye a donna minnu fɛ yen e tɛ yen o olu sababu y'u bila k'a datugu e b'o dɔn wa n'o sababu ma na kuma an bɛ mɔgɔw ladege fu la yala an k'a fɔ misiri a fɔra ko aéroport jɔ o jɔra mais tubabu jamana fɛn o fɛn y'a ka aéroport jɔ avion joni a bɛ ku joni na k'i bɛ taa jigin mais u mana jigin anw da la yan a bɛ bana minnu a nana yɔrɔ o yɔrɔ la a ka ca la a bɛ na avion voyage kɛlaw de fɛ
o min farati ka bona bɛɛ jamana ma se ka mesure ta o kama jamana y'a ta a ma se ka respecter a ma se ka mɔgɔw kunbɛn ka don ni moto ta i bɛ moto boli a sera ka don Laginɛ i bɛ moto boli ka bɔ Laginɛ ka don Mali la a tila ko farafinna de bɛ se ka nin kunbɛn ni nin ko ninnu ye an de bɛ se ka mɔgɔw ka datugu da la maa min n'a ye baara min kɛ bi sini a bɛ balo n'o ye e bɛ datugu o da la e bɛ maa caman ye misiri la a tila ko a wulila misiri de kama a sɛgɛnnen jigi tigɛlen tɛmɛtɔ de bɛna don misiri ɲɛgɛn la k'i lafiɲɛ bɔ ka sɔrɔ ka seli an fɛ ka tɛmɛ n bɛ maa caman ye misiri la a ma wuli misiri kama dɛ o de y'a to Alakira kɛtɔ ka misiri baraji fɔ a ko maa min n'a bɔra foyi m'a bɔ fo seli n'a y'a datugu a bɛ tila k'a fɔ ko k'a dayɛlɛ parce que ni fɛn wari t'aw bolo ninnu bɛ wari de kɛ k'u ka mɔgɔw hakili sigi wari t'aw bolo n'a ma mɔgɔw to yen u ka waaju misiri kɔnɔ k'u waaju k'u hakili sigi fa bɛ wuli u la yan ŋani nin ye ne ta kuma kunkurunin ye n'i y'a faamu i ma tere jugu ye n'i ko ko fo misiri ka datugu tariku la minnu y'a datugu a tila k'u bɛɛ n'a ka di yan a datugura yɔrɔ minnu yɛrɛ la bɛɛ ma k'a kan an mana wuli ko Saudiya hey an tɛ Saudiya bato an bɛ Ala de bato min mana wuli hali Arabi Saoudite hali maga misiri dɛ a tila ko maga mara ko de b'a cogo la bilen Hajjaj ibn Yusuf ngo ye manjani kɛ ka alikaba bon ka mɔgɔw bon k'u to alikaba kɛrɛfɛ ngo waati dɔ tɛmɛna Ala ko a ye bɔ maga kafiri dugu don a ye taa Madina ko tɛ dugukolo bolo ko bɛ mɔgɔ minnu bɛ yen u bɛ kɛ ka mun kɛ u ye fɛn min fɔ u y'a dalilu bɔ min kabi Ala ka diɲɛ da tɔgɔunu tɛ fɛn kɔrɔ ye o tɔgɔunu ye fɛn kɔrɔ de ye a bɛ fɔ a ma an fɛ yan ko fiɲɛbana bana minnu bɛ na waati la a bɛ niw kasara ni maa min ka sababu b'a la a bɛ k'o sababu ye o kɔfɛ a bɛ tɛmɛ o de tɔgɔ ye ko at-ta'un Alakira y'a fɔ a kɛra tilew la tile hɛrɛma tɛmɛnenw na minnu hɛrɛ ka bon sɛn mais bi jama cayara kunnafoni fana taali ka teli o de ye bi ta ko kunkanko bonya nka Alakira ye min fɔ n'o ye kana bɔ a dugu la k'i bɛ boli a ɲɛ kana taa don a dugu la ko limaniya b'e la o kɔfɛ Alakira ma jama seli bali ta'unu kama dɛ a ma jama seli bali a tɛ silamɛya tariku la abada ko jama seli delila ka dabila ko bana donna mɔgɔw cɛ e fɛn min na a tɛ dɔn k'a bɛ nin yɛrɛ la e bɛ ban k'i tɛgɛ di dɔ ma k'a b'o la a b'e de la jɔnni b'o dɔn e ŋaniya juguya de y'a to e y'a miiri k'a b'o la o n'o tɛ munna e m'a miiri k'a b'e la k'a sɔrɔ an bɛ ɲɔgɔn dɔn yan dɛ an fɛ yan mɔgɔw bi yan n'u y'a dɔn ko nin b'u la a ka d'u ye u k'a yɛlɛma bɛɛ la an ka sa ɲɔgɔn fɛ an bɛ ɲɔgɔn dɔn yan o mɔgɔw bi yan n'u y'a dɔn ko nin b'u la u t'a fɛ a ka dan kelen ma e bɛ maa dɔ bɛ talo ye a b'a fɛ dagɛ ka bila ko nin tɛ ne kelen ye dɛ a bɛ maa wɛrɛ sɔrɔ yan mana misiri datugulen an ka hɛrɛ t'a la a bɛ maa sidɔnbali dɔw filɛ ka sigi télé la ka débat ni fɛnw kɛ misiri ko kan ne tɛ n da don o kuma yɛrɛ la o maa kuntan a bɛ mɔgɔw ɲɛna ko an tulo t'a la an tulo b'a mɔgɔw la koyi nka adamaden ni munazara ni dalilu jira ɲɔgɔn na o bɛ kɛ maa ni silamɛ de cɛ maa min ka dalilu tayɔrɔ ye kuranɛ ye walima Alakira ka hadisa walima dɔnnibaa kɔrɔw bɛ na min kan nka maa min nana ni fɛn kura dɔ ye silamɛya ka sawabitu si silamɛya ka mabadi'u si silamɛya ka fɛn kɔrɔ si ale mago tɛ kɔrɔlen foyi la e kuma wahayu de jiginna e kan wa mɛridi wa i ta ka bɔ yen an mago t'i ka foyi la i bɛna sigi ka fini bunubunu i kɛrɛ kelen la k'i kɛrɛ kelen bila kɛnɛma i bɛ bamanankan fɔ mɔgɔw ye an mago b'o la kalimatul kufr a téléso bi yan a cɛnin bɛ tile ka kafiriya kumaw fɔ kalimatul kufr an b'a dɔn a bilalen don baara min na nka a tɛ sira sɔrɔ yan ninnu bɛ silamɛya de kɛlɛ ni fɛn sidɔnnenw de don silamɛya la an b'a kalama mustashriqunaw bɛ silamɛya yɛrɛ de kala ka shubuhatu mustabihatu ta fɛn minnu ni u bɛ se ka tawilu ka kɔrɔ wɛrɛ d'u ma ka kunfin hakili suɲɛ n'a ye u b'o de ta k'a kɛ ka mɔgɔw siga diinɛ na ale ka baara y'o de ye n bɛna sigi ka débat kɛ ko kɛ débat e de bɔn ala ye sola dɔn kojugukɛla ye k'a su ɲɛ ci komi e tɛ se ka misiri datugu yan i tɛ wele a datuguli ko kuma na bɔn n'i ta kɛ débat ye télé la bɔn ni min faral'i kan o tɛna misiri bila cɛ yanni i ka daga tugu an da la dɛ ko k'a datugu dɛ tu i ka so i k'i ka da tugu i da la i ka ji min i ka dumuni kɛ kana bɔ nka i bɛ sa k'i to so kɔnɔ ye kana bɔ fo ka t'i sa nka ne b'a dɔn hali sini mɔgɔw bɛ kaburu dɔ la k'a sɔrɔ korona tɛ cɛ anw hakili sigilen don yan koyi saya ko t'an hawuja koyi an sigin bɛ saya ko de kan an b'o baaraw de la nin ye
ambo baraw de la saya ko nyebla baraw amflo de la je dugodo bana corona ko tewo saya ko be nene mana moye do kembe ku yere hawja ka ke ko mi je wulla hala be jamana munu yere la ni ma be ke ka sa se be ko sawlu fe olu tamase yoro mina amunu ni ala ya antanga folo ne ma fati do ya ko garanti ne bolo de akoba ala de bolo ngamba yin ala fe ko na kana do wa o sebe ala ni ko numbe ke ka teme jamana do ka uta me uta ni kuna foni yere te bi halu ta me maga kasaren kira ka madama min soroy asango ngumbe an kuna foni fon fe me aka nya be me ka bo mal dila ama ye ama shuye ama foyi mina kasara min kira 2015 wa ana nywana chama hali ma shuyi nyena ni ala ko kabi mkulu min tanga ka bo fe me abo tanga ka bo ma ere de bina wuli fi kai ka jamana do akokono jaku yala kasura ala madu problème talaw comme ebolo abe misiri de kono ya tu ka so kabi so to di sama na kolonda jigine soro ni mana soro ete misiri fa na killa na soro ni koynye ni ala ko konya te duskuna hal no soro ko ni koyn nana juguya fa sira misiri da tu niveau la islam yuma be farka nga fanoye ka sranayi ka do ko kwarinda ala ka nyanga ta do seto yama misru munu ngadi alay katime aka yoro toka misri munu yedugo kolo danaye Allahu akbar ko kasara do dilla ka ke kongo ya baru bani ko mugu mara yoro do de perena ay shumi mboko mashita hakilla otewa mo bolla ka tuure kalfa misri de kono chrétien dona misri kono useli kuma sera ku ka bo ku ti bo kasara yoro be soro fo misri nga binet lo bala kuma ere jako jugu do kunve boga jamana do fo ko jamana na ka soro la misri de kono ko ni jamana joni afi ka soro la misri kono atigi yera versi yera la na soro misri de kono a soro ro fana bidon ko be machine bo fana boa machine ba la je ko ni a soro ni yoro de la ande sabali wallahi ni sojarani misri datuli o tata mashin mayima de way jija ikana ko ingani soro de ni ko fuka misri datwa kama an wanda ta kake ngana ko sira amana kira alhamdulillah ala ya don misri a datukumbe de yanta mun na selala nga emi wundin na ala ka koro ni sara ka soro mana ka misri ko dablali halle tubira sayati misri soro bli ni kuma info ya kakoro ngwa ita misiri la kaba bisigata ala kira ufa ka disalla ko ni hiji ha se akeya ni kodo ka duinati wa ala ko de bete de mashita don fitne munun be wati na tawla koron fela ufleni insécurité be fa be fe kodo be bi ulu tikake oni ko infana fleka jebe uli ka joasika ala kira ka kuma do be sallallahu alaihi wasallam nimbo o to tien de jira mala kata fe o jumei ala kira folmi ko ni mami duguje idana yale du kadima ala ikaw do dumini bibulu ko ab ko mi jiya kama be fenzeyi idana yale o koro di hakli tikembe ko kotino ko ab ko mi jiya kama be fenzeyi o tiki fm ndabora nga sege alama alta dusu kashime misru de koro mamunu mbeni mfo yani ka basique misri datuli na soro ko feto be datugura totora misru de islamo ma so misru datugulima o kuma wore o fotugo fana be tiena jamana ko be jora mais almamu ko misru de ti datugu sisa jama fara nga yoro dan misri de islam anda de binaketia wallahi onda bina baga misri wa misri bete de abena ke misri kelengele ni de parce que hali go police kelengele njo misri be dala ya police tambolo ya police kelengele ku ka yala ka misru la je na suru be dele kle kono su tsega ke atu bolo ba parce que report kono chim tsega misri kono sia ngom ko de la ka jiga report la kana u be soro suno ko la o makaya aklandi jamane kalama ka je be ni madala na de la ka ke je kono ni belte ka jiga report la ka jigi ka do jamana kono ya soro ma chiti okmana jamana ka muassasatu ka olu laje folo désordre mbanga jamana mara chukula hala nga hôpitalu warni min bora kabla santé la ko do minawna folo
anya be ñon tege jalaw milliard worom borade yani doka sojo damne noy ko do nunda tugulaw ni tege ko mna na folo ati do ala ba jada ma de boka jira ubina fen photo bol damne ka jira sa debi ebola minankoro de bina boka jira damne sa ka troka wari nunke ka sojo kuma misri almamu be misri géré lalo mawte laga tawte ni kolosili ambo kiri don slamela ni asira au niveau là comme misri la nakera farati ote eta ere da dunguma bo jamana ere to fo almamu okte almamu tu era kalama almami ton bia imama bia au conseil bia ton dîner ton bia ma ko dono bia a bo fait une fleur problème kon be misru de la sande neta yoro be da tukura ena sera au niveau ma enga ma se ko fanga dam nem misri la akla ko la ko so da tukun kanto korodo ko ne grafu éviter todi kalande sena ne ko ki kala da tuku fe da tuku le ngoro ko da tuku la ko karamugo tle mu kan duru da do kun sabadi avec atle mu kan duru kele ya tle dama do dama de buni yonje be ki ga sebe de fode tle yele ko kuma uteo jamana utlo benao munu be jamana maraw ba don be ke ga ko so datu ngoni ko de tindro so mesiri wara jmen sabatira parce que o datu ngoro do sisan sa la ko karamugo ka fe be ke fuyi avoro ko ay ko so datu wa fama ni iye ni do anfea ni dai kasura ma sanfea ko ibe wari yinina alaka a shori ni ka deba dai parce que ali chou malien be wari yinala be ton na saw bina ngalon tige damne pour que ko ka deme di jamana ma anteni deme fe de anda deme fe amba yina ala fe da kana samaya ala kana bana do anga jamana ala kana sanga jamana ala ka boda kai anga bitay nduta subhanakallah wa bihamdika Allah